Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali duduk. Now please welcome our preacher today, Mr. Dr. Maggie Muraj. Dan he will deliver the word of God. Dan juga ada Bapak Ari di sini. Silakan. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Our God is a good and mighty God. Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa. How many people are happy this afternoon? Siapa yang berbahagia siang hari ini? Are you ready to receive the word of God? Apakah Anda siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan? Our God is already present here to speak to you. Allah sudah ada di tempat ini untuk berbicara untuk Anda semua. He is a God that wants to talk to you, each and everybody this afternoon. Dia adalah Allah yang ingin berbicara untuk setiap pribadi yang ada di tempat ini siang hari ini. I want to bring greetings from Calvary Ministries International, New Delhi, India. Saya pelayanan di New Delhi, India. Greetings from Calvary Ministries, New Delhi, India. New Delhi, Calvary Ministries. Calvary, pelayanan di Calvary Ministry namanya. Yes, so I'm so happy and so blessed to come to this part of city here. Saya sangat berbahagia dan sangat diberkati sekali untuk bisa ada di kota ini. I never knew anybody in this place, or I never knew anybody in this part of Jakarta even. Saya tidak pernah tahu kota lain selain Jakarta. But I was sebetulnya. praying for a long time to come to this place. Tapi saya sudah berdoa sekian lama untuk datang ke tempat ini. I was planning to come to Jakarta first. Saya berencana untuk datang awalnya hanya ke Jakarta. The reason is we need to when we capture the strong man, the Bible says, when we capture the strong man, we capture the whole of the territories. Jadi awalnya kita ingin menjerat atau menangkap orang-orang kuat di kota itu. So this year God is going to do something new in our life. Jadi Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. How many people are excited that God is going to do something new in your life? Siapa yang sangat excited atau berbahagia God is untuk already Allah waiting. mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup Anda? He is waiting to do something new in everybody's life here. Dia siap untuk mengerjakan sesuatu yang baru di dalam setiap pribadi Anda. Everybody family here. In every families. Setiap keluarga. In every business that you do. Dan setiap usaha yang Anda lakukan. 2026 will be year of new blessing. 2026 adalah tahun berkat yang baru. We are still in a new year season. Kita masih ada di dalam musim tahun yang baru. We are still in the new year season, that is January. Kita masih ada di musim tahun yang baru di Januari. And God is going to do mighty and marvelous things, my friend. Dan Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang luar biasa untuk kita semua. So I appreciate God for a wonderful thing that God has brought me here. I want to thank all the pastors, the leaders, the committee of this church that has invited me to this ministry. Saya bersyukur sekali karena Tuhan sudah membawa saya ke sini, dan saya berterima kasih buat setiap penatua di gereja ini, kepada pendeta atau pastor di tempat ini. And one of our brother was saying that this ministry is a new ministry, just started 2 months before. Jadi saudara saya berkata pada saya bahwa pelayanan di tempat ini baru dimulai 2 bulan yang lalu. My friends, I came to decree and decrease the word of God. This ministry is going to be expanded. Hallelujah. Tuhan menyatakan kepada saya bahwa pelayanan di tempat ini akan diperbesar, diperlebar. I'm not come here by accident. Hallelujah. Saya bukan datang ke sini karena kebetulan. I'm not come here by accident. Saya bukan karena kebetulan. Because God has a plan for my life and for your life. Karena Tuhan memiliki rencana untuk hidup saya dan hidup Anda. I'm very sure when God has brought me to this compound, my message was totally changed. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah membawa ke sini, bahkan Dia bisa mengubah apa yang akan saya khotbahkan. Even though the Holy Spirit was Kepada Anda taking me semua. to a different direction. Hallelujah. Dan Tuhan bisa membuat arahnya menjadi berubah. The God is showing so many new things as I entered this compound. In this compound, I saw so many things going to happen. Hallelujah. Tuhan menunjukkan kepada saya ketika saya masuk ke kompleks ini bahwa banyak segala sesuatu, banyak hal bisa terjadi. And this ministry is going to be a lighthouse of the city here. Dan Hallelujah. pelayanan di tempat ini bisa menjadi terang untuk kota ini. God is going to prepare each and every brothers and sisters, every people in this church for the marvelous ministry.
Tuhan ingin menyiapkan Anda semua, setiap orang di tempat ini untuk pelayanannya Tuhan. You know you are not by accident also in this place. Anda bukan ada di tempat ini karena kebetulan juga. God has called you into this church for a purpose, plan and purpose. Tuhan memanggil Anda di gereja ini karena suatu panggilan, ada suatu tujuan. You know God has a plan and purpose for everybody in your life. Tuhan memiliki tujuan untuk setiap Anda yang ada di tempat ini. You know what the word of God says in Jeremiah 29:11? Apakah Anda tahu apa yang Tuhan katakan di Yeremia 29 ayat 11? The word of God says in Jeremiah 29:11, it says, God has a plan for each and every one. Di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan memiliki rencana untuk setiap orang. Did you think about yourself? Did you think about yourself? Do you think, Apakah Anda memikirkan hal itu tentang diri Anda sendiri? what is the plan for tomorrow? Apa rencana untuk besok? What is your plan for next week? Apa untuk minggu depan? What is your plan for next month? Untuk bulan depan? Maybe you may not have any plans now. Mungkin belum ada rencana sekarang. If I ask you what is your plan, you may say, oh, just I'll plan. I'm planning. Kalau saya mungkin tanya saudara, Anda mungkin, ya saya berencana ini dan itu. My friend, the word of God says God has already planned your life. Tuhan membawa kita di tempat ini karena Dia memiliki rencana Not dalam only hidup God Anda. has planned for 1 week or 1 month or 1 year, but your whole life is being planned by the plan of God. Bukan hanya memiliki rencana untuk 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tapi Dia memiliki rencana untuk seluruh musim hidup Anda. You know, even your life is planned before you have been born. Bahkan Dia sudah merencanakannya sebelum Anda dilahirkan. Did you hear me? Apakah Anda dengar? Your life has been planned even before you have been born. Hidup Anda sudah direncanakan bahkan sebelum Anda dilahirkan. God know you even before you've been born. Tuhan sudah tahu Anda sebelum Anda dilahirkan. God know what you're going to become after when you're born. Tuhan tahu Anda akan menjadi seperti apa setelah Anda dilahirkan. Maybe you become a doctor or an engineer or a lawyer or a chartered accountant or whatever after a long time. Mungkin Anda bisa menjadi dokter, pengacara, bisnismen, insinyur, apapun setelah sekian lama. But God has planned it even before you have been formed in your mother's womb. Tapi Allah sudah tahu rencana apa yang Dia punya atas hidup Anda sebelum Anda dibentuk di dalam rahim hidup ibu Anda. You know who is your God? Apakah Anda tahu Tuhan? Your God is a God that plans best for you. Tuhan adalah Tuhan yang merencanakan itu semua untuk Anda. You know, your Anda God tahu? plans more best and better than your parents for you. Tuhan itu punya rencana jauh lebih besar daripada rencana orang tua Anda sendiri. God does more than even what you think of yourself, what you plan for yourself. God thinks and plans more than yourself for you. Tuhan merencanakan lebih daripada apa yang Anda rencanakan sendiri untuk hidup Anda. That is the reason Paul says we are more than conquerors in Christ Jesus. Seperti Paulus berkata bahwa kita adalah lebih daripada penguasa di dalam Tuhan Yesus. You know why I say conquerors? Hallelujah. We are in the army camp now. Apakah Anda tahu kenapa kita disebut penguasa? You know the word conqueror, hallelujah, Penguasa. is given only for Haleluya. the army people, you know. Sorry. The word conquerors. Kata penguasa, penakluk. Conquering. The word conquer in English is used only for winning some cities or towns or territories. Penakluk di dalam bahasa Inggris digunakan untuk menaklukkan wilayah, area, kota. Even we are inside this campus by the will of Walaupun God. kita ada di tempat ini. Maybe you may think we didn't get other place, so we are here. No. God with a plan and purpose, God has kept you in this camp, in this army camp. Tuhan sudah punya rencana ketika Tuhan menempatkan kita semua, Anda semua di tempat ini, di tempat tentara ini. Okay, let us read what the Bible says. Is it whatever I'm saying? I'm saying story or I'm saying the truth, the word of God. Let's read it. Hallelujah. Let's Mari read kita go baca. to book of Exodus. Keluaran. Book of Exodus. Keluaran. Book of Joshua. Yosua. 1. Yosua Chapter 1. 1. And let's read from verses 1. Verses 1. Okay. Joshua 1. No, Joshua. Verses
verses 1. from 1. Oke. Yosua 1 ayat 1. Yes. Joshua 1. Sorry, because I told you already, God is taking me to different. Sorry for that. Yeah, and the Bible says, now, after the death of Moses, the servant of the Lord came to pass. You know, the Bible says, after the death of Moses. Setelah kematian dari Musa, You're seeing after the death of Moses. setelah kematian Musa, You know, something has died in our life. apakah Anda tahu sesuatu sudah mati? You know Moses the season of Moses, the life of Moses, the work of Moses. Kehidupan dan pekerjaan apa yang Musa lakukan, But now there is no Moses anymore. tapi tidak ada lagi. What happened to Moses? Apa yang terjadi pada Musa? Moses died. Musa mati. Okay, let me take it very simple, very easy for you to understand. What is Moses in our life? Apakah Musa di dalam kehidupan kita? What is Moses? Apa itu Musa? Moses Musa. was 2025 in our life. Musa adalah tahun 2025 dalam hidup kita. Now there is no more Moses. No, we are into 2026 now. Sekarang di 2026 tidak ada Musa lagi. Moses 2025 have already died. Musa tahun 2025 itu sudah mati. Okay, let's read verses 2. Okay, and it came to pass, and the Lord spake unto Joshua the son. Now who is coming? Now Joshua is coming. Tuhan berkata kepada Joshua. Are you getting my point? It may be a little difficult for you to understand, but please catch up my point. Bahwa sekarang Joshua yang datang. Now, last year we were in 2025, we are in the season of Moses. Tahun lalu, tahun 2025 adalah musimnya Musa. Now no more Moses. Sekarang tidak ada Musa lagi. Now we are the time of Joshua. Sekarang kita ada di waktunya Yosua. 2026 is the year of Joshua. Kita punya Joshua. You know, Joshua here is something very different. You know, Moses was only leading the people. Moses was only leading the people of God. Musa hanya memimpin orang-orangnya Tuhan. God gave Moses the people of Israel only to lead them and to just cross to the Red Sea. Tuhan hanya memimpin umatnya Tuhan untuk melewati Laut Merah. You know, in 2025 there were a lot of problems also, persecutions also, difficulties also, worries also, trials also, temptation also. So many things went in our life. Di tahun 2025 saya tahu banyak sekali pencobaan, banyak sekali masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Do you remember what happened in your own country last year, 2025? Anda pasti ingat apa yang terjadi di tahun 2025. So much flood, so many people were killed. Begitu banyak yang dibunuh. Praise God. Puji Tuhan. But now we are no more in 2025. We are in 2026. Kita tidak lagi di tahun 2025. That is the year sekarang of di Joshua. 2026. Hallelujah. Kita ada di tahunnya We musimnya are in the Yosua. season of Joshua. Kita ada di musimnya Yosua. Okay, what is the season of Joshua? Let's read verses 2. Ayat 2. Verses 2. Okay, and Moses my servant is dead now. Therefore, rise and go over this Jordan, thou and all thy people, unto the land which I am going to give you, to them, even to the children of Israel. Musa, pelayanku sudah mati, dan sekarang bangkitlah, pergilah melewati sungai Yordan, dan semua orang ke tanah yang aku berikan untuk mereka, bahkan untuk anak-anak orang My friend, Israel. what the Bible is talking about? Apa yang Alkitab ini sedang It's katakan? talking about taking the territories. Taking the territory. Ya, jadi Alkitab ini sedang berbicara tentang mengambil alih sebuah area, wilayah. We are going to increase our territories. Kita akan membesarkan wilayah kita. How many people are interested to increase your territories? Berapa banyak di antara kita yang ingin Do you want to membesarkan increase your wilayahnya? business? Membesarkan usahanya. Do you want to increase your ministry, your church ministry? Membesarkan pelayanannya. Do you want to increase your career? Membesarkan
usahanya, pelayanannya. Because God is going to change in 2000 things, you're going to be very different. Karena Tuhan akan mengubah Anda di tahun 2026 ini akan sangat berbeda. Because whatever God has promised in your life, Tapi apapun masalah apapun yang mungkin terjadi dalam hidup Anda it's going to fulfill this year. akan digenapi pada tahun ini. This is a year of fulfillment in your life. Ini adalah tahun penggenapan. You know, this is a year of fulfillment. Tahun penggenapan. You know who is your God? Your God is a God that fulfills the promises that He has made in your life. Tuhan akan menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita semua. Many people may be waiting. Why my life is like this? Why my things have not been fulfilled? Mungkin kita semua ada yang bertanya bahwa kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa tidak digenapi janjinya Tuhan? My friend, the set time has come now. Tapi temanku, waktunya Tuhan itu sudah datang sekarang. This is the right time. God has come to fulfill all the promises that has made in your life. Dan ini adalah waktunya Tuhan menggenapi janjinya Tuhan bagi hidup kita semua. That is the reason I tell this is a year of performance. Tahun ini adalah tahun performance atau keberhasilan. Somebody was asking me what is performance this morning. Ada yang bertanya kepada saya pagi ini, apa itu performance? Performance means not that what we are performing, what we are doing, but what God is doing in our life. Performance adalah bukan apa yang kita sedang lakukan, tapi apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. You know, God will do a better performance in your life. Tuhan akan melakukan hal yang besar dalam hidup When Anda. you give our life to Jesus, Ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus, Jesus is going to do mighty and marvelous things in our life. Tuhan Yesus akan melakukan hal-hal yang besar dan luar biasa dalam hidup Anda. You know about Abraham. Anda tahu tentang Abraham? You know, Abraham, when God selected Abraham. Ketika Allah memilih Abraham, In the book of Genesis chapter 12, we read about Abraham. di Kejadian 12 kita membaca tentang Abraham. You know, God called Abraham. Tuhan memanggil Abraham. You know, when God calls Abraham, God doesn't call anybody simply. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan tidak memanggilnya secara sederhana. Everybody has been called here because God has called you here. Sorry. God has called you here. Oh, Tuhan mungkin belum memanggil Anda, There is a great calling upon the Lord. tapi Tuhan ada panggilan yang besar di dalam Tuhan. When the Lord is calling you, Ketika Tuhan memanggil Anda, God has a special plan and purpose for your life. Tuhan memiliki rencana yang spesial untuk hidup Anda. You know, who was Abraham? Siapa Abraham? Abraham was an idol maker. Oh, Abraham adalah pembuat patung. You don't know what is idol maker? Idol. Huh? Ya. Do you have idol maker in Indonesia? No, you don't. That's the reason I tell you don't know. But in India, you know, we have a lot of idol makers. Pembuat In India. berhala. Yes. In India, we have a lot of idol makers. Ya. Tell no. Di dalam di India banyak sekali yang bikin berhala, patung-patung berhala. You know in India why there are a lot of idol makers? Because you know how many idols? There are 333 millions of God and goddesses in India. Ada 3 juta lebih Allah atau berhala di India. More population in India is God. Banyak populasi, sebanyak populasi itulah Tuhannya. Huh? More gods in India. Banyak Tuhan di India. You know every day there is some festival. Tiap hari ada festival. Every day they should worship, do some, at least they should worship 100 God. No, maybe 1,000 God in one day. Oh, satu hari mereka menyembah satu Tuhan. Because there are more and more gods in India. Karena banyak sekali Tuhan di India. And every day even more babas, human being becoming gods in India every day. Dan bahkan banyak sekali orang yang dijadikan Tuhan di India. That is why more idol business in India, more idol business. More. Idol making business. Jadi banyak bisnis untuk berhala ini dibisniskan di India. So Abraham was an idol maker. He was Jadi- making idol, Abraham. Idol maker adalah pembuat berhala, pembuat patung berhala. And Abraham. used to make many idols and used to carry the idols and he used to sell idol. Dia membuat patung berhala dan berdagang patung berhala itu. That was the job of Abraham. Dan Tuhan panggil Abraham. But God called Abraham. Abraham, come here. Ketika Tuhan panggil Abraham, Abraham kemari. You know what God told Abraham? Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada You know Abraham? what God told Abraham? I'm going to make you Aku akan membuat kamu a big nation.
sebuah bangsa yang besar. God is telling one man, Abraham, Tuhan hanya memberitahu satu orang pria, Abraham. to make what? Untuk buat apa? Not to make village, Bukan untuk membuat sebuah desa, not to make town, bukan untuk membuat sebuah kota, not to make cities, bukan untuk membuat sebuah negara, not to make country, bukan untuk membuat sebuah negara, to make nations. tapi untuk membuat bangsa. You understand? Apakah Anda mengerti? God is putting nations in the heart of people. Tuhan menaruh bangsa-bangsa di dalam hati orang-orang. What are you carrying? Are you carrying nation? Are you carrying small village? Apakah Anda berkata pada diri Anda desa yang kecil atau bangsa-bangsa yang besar? What are you carrying? Apa yang Anda katakan? You know, inside me, how many nations is there? Inside me, Indonesia is there. Inside me, Nepal is there. Inside me, Pakistan is there. Sri Lanka, Bhutan, Burma. All the nations are inside me. God has put inside me. Segala bangsa-bangsa itu ada di dalam diri saya. That is the reason God has brought me to Indonesia. Itulah alasan Tuhan membawa saya ke Indonesia. If you don't have nation, God will not take you to another nation. Apabila Anda berkata bangsa-bangsa, maka Tuhan akan memanggil Anda juga untuk bangsa-bangsa. If you don't have a vision for other nation, God cannot take you. Ketika Anda punya visi mengenai bangsa-bangsa, Tuhan akan membawa Anda. You know, Abraham, even he didn't have one child. Abraham melahirkan satu anak. But God is telling to Abraham, I'm going to make you nations. Tapi Tuhan berkata pada Abraham, aku akan membuat kamu menjadi bangsa-bangsa. Is it possible, my friend? Apakah itu mungkin, temanku? Is it possible? Apakah itu mungkin? Sometimes we think, oh, we cannot do anything. Seringkali kita berpikir, aku Oh, I tidak cannot bisa go out melakukan apa-apa. I cannot go out of this town or city or village. Aku tidak bisa keluar dari kota ini, dari desa ini. But the Bible says, go into all the world and preach the good news of Jesus Christ. Tapi Tuhan berkata bahwa pergilah keluar, beritakanlah Injil itu. You know what the word of God says? Acts chapter 1 verses 8. What it says? Acts 1:8. Acts Kisah 1:8. para Rasul 28. Yes. What it says? Acts 1:8. Kisah para Rasul 28. Yes. Acts 1:8. You got it? Acts 28. Acts 1:18. 1:8. 1:8. 1:8. 18. 1:8. Yes. Yes. 1 and 8. Oh, Chapter 1. Kisah Chapter 1 verse 1 8. ayat 8. Sorry. Yes. And ye shall receive power when the Holy Ghost is come upon you. Dan dia akan And ye shall be memberikan kuasa witness. Where? In Jerusalem. ketika Roh Kudus itu turun In di atas Judea. Anda. And in Samaria. Di Yerusalem, And to the uttermost Samaria, part of the earth. Hallelujah. dan seluruh pelosok bumi. Is it there? Yes, it's there. You're going to start from Hallelujah City. Hallelujah. Mungkin Anda sekarang masih berdiri untuk Because kota God ini. God's vision is very, very wide, you know. Visi Tuhan itu sangat besar. You know, we people, we Christians are very narrow-minded. Kita ini seringkali berpikiran sempit. How is our prayer? How we pray? Bagaimana kita berdoa? Lord bless me, give me one car, one small house, one small. Because we ask very small, no? Because we don't believe God. Tuhan berkati saya untuk hal ini, hal ini, hal ini. Itu sangat kecil sekali karena kita tidak percaya bahwa Dia punya kuasa. But you know what is the mind of God? Tapi apa yang Anda ingat tentang Tuhan? God want to give you everything. Tuhan ingin memberikan semuanya untuk Anda. You know the whole world, whatever we see now, what is the whole universe? Tentang seluruh alam semesta ini. Millions of stars, Bintang-bintang, billions of fishes in the sea, begitu banyak ikan di laut, hundreds and millions of animals in the forest. dan begitu banyaknya binatang di hutan. You know God made for how many people? Dan Tuhan membuat itu semua untuk berapa orang? How many people? Berapa orang? How many? How many? Berapa? Somebody saying, how many? Huh? Berapa orang? What is it? Berapa orang? Buat berapa orang itu The semua whole Tuhan world Tuhan is made membuat for how itu many untuk percent? berapa orang? They say 2. Not even 2, only for 1. Hanya untuk 1, bukan 2. God made only the whole thing
Semua for- diciptakan untuk satu orang. Only for Adam. Hallelujah. Hanya untuk Adam. Because who is your God? Your God is a liberal God. Siapakah Tuhan kita? Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Because God want to bless you. Hallelujah. Tuhan ingin memberkati Anda semua. Because our God is a great and mighty God. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat besar dan berkuasa. You know what did Solomon ask the Lord? Apakah yang Salomo minta dari Tuhan? Solomon. Huh? Salomo. Solomon. Iya, Solomon. Solomon said, Lord, give me little wisdom. Tuhan, saya minta sesuatu. But what God gave him? Tapi apa yang Tuhan kasih? God gave wisdom. Tuhan kasih God hikmat, gave him understanding. kasih pengertian. God made his name high. Tuhan bawa namanya begitu tinggi, Now God made him as a wealthy and the richest king. menjadi seorang raja yang sangat berkuasa dan sangat kaya raya. Because why? Because your God is a great God. Karena Tuhan Anda adalah Tuhan yang besar. Your God is not a stingy God. Tuhan Anda adalah Tuhan yang luar biasa. Your God is a liberal God. Liberal. Oh, Tuhan adalah Tuhan yang bebas. He's a mighty God. Dia adalah Allah yang besar. So we need to carry the vision of God in our life. Jadi kita harus bilang pada diri kita untuk punya visinya Allah dalam That hidup is the kita. reason we see God has called Abraham Ketika Tuhan memanggil Abraham and he said, I'm going to make you nation. dan dia berkata pada Abraham bahwa aku akan menjadikan kamu bangsa. But what happened? Nothing was happening. Tapi apa yang terjadi? Tidak For ada how yang many? terjadi. For how many years? Untuk berapa tahun For tidak how many terjadi? years? Untuk berapa tahun? 70 years, 75 years, 80 70, years, 75, 80, 85, 85, 90, 90, 95. 95. But suddenly what happened? Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? God. Tuhan. They thought God has forgotten the promise. Tuhan tidak melupakan janjinya. Abraham thought God has forgotten the promise. Abraham pikir bahwa Tuhan telah melupakan He janjinya. waited. Dia menunggu dan menunggu. And even he forgot to pray. Dan dia pun sampai lupa untuk berdoa. But who is a God? Tapi ini Tuhan. The God who promises will bring it to pass. Dan Tuhan yang akan menggenapi dan melakukan janjinya. If you read in the book of Genesis chapter 18, Apabila Anda membaca di Kejadian 18, Madam Sarah and Abraham was sitting in the tent. Sarah And Abraham was sitting in the tent. Sarah dan Abraham sedang duduk di dalam sebuah tenda. You know, suddenly they saw Tiba-tiba angel coming. 3 angels are coming. 3 men are coming. 3 malaikat itu mendekat. And Abraham saw them. Dan Abraham melihatnya. And he ran to Dan meet dia them. lari menuju mereka. And he invited the man of God to their house. Dan Abraham mengundang utusannya Tuhan itu ke dalam rumah mereka. And asked to eat some food. Dan minta mereka untuk makan sesuatu. And he served the angels of the Lord. Dia melayani malaikat-malaikatnya And Tuhan. told them to take some rest. Dan minta mereka untuk istirahat di sana. And you know when they were going back, when the angels were going back, Ketika malaikat-malaikat itu pulang kembali. and the angel of the Lord asked, where is Sarah? Dan malaikat itu bertanya, manakah Sarah? You know where is Sarah? Sarah was hiding in the curtain. Sarah sedang bersembunyi di balik Sarah was gordeng. hiding there. And God told, and the angel of the Lord told, by this time, next year, you're going to carry a baby. Pada saat ini, tahun depan, kamu akan menggendong seorang bayi. You know what Sarah did? Dan Anda tahu apa yang Sarah You know katakan? what Sarah did? Dan Anda tahu apa yang Sarah lakukan? Sarah not Sarah tertawa. Huh? The old mother Sarah was laughing Sarah hanya tertawa. because she thought nothing is going to happen in her life. Karena dia berpikir bahwa tidak mungkin terjadi sesuatu dalam hidupnya. She thought God has forgotten. Dia pikir bahwa Tuhan sudah lupa. God promise will not come to pass. Janjinya Tuhan itu tidak akan digenapi. You need to know your time is a different time from God's timing. Anda perlu tahu bahwa waktunya Tuhan dan waktunya Anda itu berbeda. No, we wait for our time and we do things according to our time, my friends. Kita seringkali melakukan segala sesuatu menurut waktunya kita. But we need to wait for God's time. Tapi kita perlu menunggu waktunya We Allah. need to wait for God's time. Tunggulah waktunya Allah. You know what happened? Anda tahu apa yang terjadi? Sarah laughed. Sarah tertawa. Even if you love, God will fulfill His promise in your life. Bahkan kalau Anda menertawakan Allah, Allah pun tetap akan menggenapi janjinya Even dalam if you hidup don't Anda. believe also, God will perform it. Hallelujah. Tuhan Allah akan menggenapinya. You know
in 21, Genesis chapter 21, very important word. Kejadian 21 Genesis 21, 1. ayat 1. Okay. Yes, you see, after 18, here God comes again and the Lord visited. Tuhan mengunjungi Sarah. In 18 also we saw the Lord visited. Tuhan mengunjungi. The Lord maybe visited you before. Tuhan telah mengunjungi Anda sebelumnya. Maybe the Lord visited before 10 years. Mungkin Tuhan 10 tahun yang lalu Tuhan mengunjungi Maybe the Anda. Lord visited you before 15 years, 20 years, 10 Mungkin years, 5 15 years. tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. But the Lord is going to come again to visit you in 2026. Tapi Tuhan akan mengunjungi Anda lagi di tahun 2026 ini. You know why He's coming again? Anda tahu kenapa ini akan You see, dia and the datang Lord kembali. visited Sarah, Tuhan mengunjungi Sarah. and the Lord said unto Sarah, as the Lord did unto Sarah, Dan- as He was spoken. Tuhan melakukan pada Sarah apa yang dia sudah katakan. Are you understanding? Apakah Anda mengerti? Did you get that point? Apakah Anda mengerti? We can put it in even in Indonesia so that people can see it. Pakai bahasa Indonesia aja. Yeah. Ya. As the Lord spoke, Ketika Tuhan berkata, is it there? Right translation? seperti yang difirmankannya. Yes. Is it right translation? Yes, right translation. Sometime in the Bible, no, the translation problem Yeah. from English. As the Lord spoke, Seperti yang difirmankannya and He did it. dan dia melakukannya. As the Lord spoke before, Waktu Tuhan berkata kepadanya di yang lalu, 2026 is going to do it. 2026 itu dia akan melakukan. That is the reason I told 2026 will be 2026. not only the spoken word. Whatever is spoken, Mungkin whatever Tuhan- has been promised is going to happen in Ap- 2026. Yes. Apa yang Tuhan sudah janjikan dan beritahu pada Anda, itu akan terjadi di tahun 2026 ini. 2026 2026 is a year of hallelujah God's doing in your life. adalah tahun di mana Tuhan akan melakukannya untuk Anda. You tell your friends, as the Lord spoke, the Lord will do it for me. You tell. Katakan kepada kiri kanannya, apa yang Tuhan sudah katakan, Tuhan akan melakukannya. Hallelujah. If you believe it, say it, hallelujah. Apabila Anda percaya, katakan haleluya. Say it 3 times. Say it 3 Hallelujah. times. Say it 3 times. 3 kali haleluya. 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 Praise God. Because this year Tahun ini is a year of things going to happen in your life. adalah tahun di mana segala sesuatu akan terjadi dalam hidup Anda. This is a year of action. Hallelujah. Adalah tahun aksi di mana Tuhan akan bekerja. All your long pending, hallelujah, disputes are going to be deleted from your life. All your problems are going to be deleted. Segala masalah Anda akan dihapus tahun ini. God is going to do something mighty, my friend. Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar dalam hidup Anda. You see Isaiah, book of Isaiah, Buku 46, Yesaya 46 11. ayat 11. Isaiah 46, 11. Give me 46, 11. Isaiah. Yesaya 46 ayat 11. Hallelujah. Ya. Yes. Okay. And the calling of reverence, the bird from the east, and the man that executed my counsel from the far of the country. Yeah, I have spoken it. I also will bring it to pass. I have proposed it. I will also, Do it. I will Melakukannya. also, Bahasa Inggris. I will also, He's Yeah. going to do. Hallelujah. Yes. This is the word of God. Hallelujah. Haleluya. As He has spoken to you, Yesaya berkata pada Anda, He's going to do it for you. dan dia akan melakukannya untuk Anda. God spoke to Abraham and Sarah Tuhan berkata kepada Abraham dan Sarah before 25 years. sebelum 25 tahun. Even after 25 years, God is coming to fulfill His promise.
Dan setelah 25 tahun itu Tuhan akan datang dan memenuhi janjinya. Maybe many people, old people are sitting here saying, oh, nothing has happened in my life. Mungkin ada di antara kita yang berkata, tidak ada yang terjadi dalam hidup saya. Oh, for many years I'm suffering. Begitu lama saya menderita. Oh, when this pain will go from my life. Mengapa Tuhan tetap membuat saya hidup? 2026 Tapi 2026 is the year of God's wonderful doing in your life. Hallelujah. adalah tahun yang sangat luar biasa untuk Anda. You know, God is going to do it. Hallelujah. Tuhan akan melakukannya. You know what about the life of Joseph? Anda tahu kehidupan Yusuf? Joseph, yes, Joseph. Yusuf. When he was a child, God saw that child Joseph. Ketika dia seorang anak-anak, Tuhan memanggil Yusuf. God showed him so many visions and dreams. Tuhan menunjukkan kepada Yusuf kecil ini begitu banyak mimpi. You know, all his brothers were calling us a dreamer. Dan begitu banyak saudara-saudaranya semua mengatakan bahwa dia adalah pemimpi. They're calling him by the nickname, not his by original name. Dan By itu nickname. hanya Hey, dreamer. hanya julukan saja yang Because diberikan every oleh. day he sees dreams. Karena tiap hari dia melihat mimpi. Are you seeing any dreams? Apakah Anda melihat mimpi? Is God giving you any dreams? Apakah Tuhan memberikan Anda penglihatan The Bible mimpi? says, hallelujah, old people will see dreams, young people will see vision. Di Alkitab dikatakan bahwa orang-orang akan melihat mimpi, penglihatan. I pray God will give you visions and dreams. Saya berdoa supaya Anda semua bisa punya penglihatan, bisa So melihat. Joseph was getting so many visions and dreams. Yusuf memiliki begitu banyak mimpi dan penglihatan. And you know what happened? One day what happened? Dan apakah Anda tahu apa yang His terjadi? own brothers wanted to kill his brother. Dan semua kakak-kakaknya ingin membunuh dia. They put him in the pit, in the dry pit. Dia masukkan Yusuf ke dalam sebuah sumur. After that Joseph was sold. Dan setelah itu Yusuf dijual. Joseph was carried to far country. Dan dia dijual ke negeri yang jauh. You know, by putting you, hallelujah, by troubling you, by putting you in the pit, nobody can remove the dreams, vision God gave, what God gave you. Ketika mungkin Anda ditaruh di dalam sumur, mungkin Anda tidak bisa melihat mimpi atau penglihatan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup Nobody Anda. can steal the vision, the plan, the purpose that God has planned for you, my friend. Biasanya kita tidak akan bisa melihat visi, penglihatan, dan rencana apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup Anda. People can steal everything from you, but they cannot steal the vision. Tapi orang bisa mencuri apapun dari dalam hidup Anda, tapi mereka tidak bisa mencuri visi. You know, Joseph was so much persecuted in his life by his own brothers. Yusuf begitu teraniaya oleh kakak-kakaknya. He was even sold to the Potiphar's house. Dia bahkan dijual ke rumah Potifar. He went there and he was a slave boy there. Dia adalah seorang budak, anak budak. But what God told to Joseph? Tapi apa yang Tuhan katakan pada Yusuf? God told you're going to be one day in the palace. Palace. You're going to be in palace. Oh, tapi Tuhan berkata kepada Yusuf bahwa kamu akan berada di istana. But where is Joseph now? Tapi di manakah Yusuf sekarang berada? Joseph is in prison. Tapi Yusuf ada dalam penjara. He's supposed to be in palace, Dia seharusnya ada di istana, but he's in prison. tapi dia ada di penjara. Maybe you may be thinking like this, wow, you may be experiencing the same experience like Mungkin Joseph. Anda mengalami sesuatu yang sama seperti Yusuf. He went as a slave boy to the Potiphar's house. Anda ada dikirim di rumahnya Potifar. And there also he was falsely accused. Dan dia pun difitnah. And he was put into the jail. Dan dia ditaruh di penjara. What happened to his vision? Apa yang terjadi? What happened to his dream? Apa yang terjadi dengan mimpinya? Did his vision die? Apakah mimpinya atau penglihatannya mati? Did anybody kill his vision or dream? Apakah orang-orang itu membunuh visinya atau mimpinya? My friends, people will put you even in prison, in jail. Mungkin Anda bisa aja seperti Yusuf ditaruh di penjara. You know, in India now, many pastors are in jail. Anda tahu di India sekarang banyak sekali pendeta itu ada di penjara. More than 7,000 pastors are in jail now. Lebih dari 7.000 pendeta, pastor itu di penjara. Because of preaching the gospel. Karena memberitakan firman Tuhan. In most of the places, cities and towns, the preaching is banned.
di beberapa kota dilarang untuk berkhotbah. We cannot do the church service like this now. Kita tidak bisa melakukan ibadah seperti ini. But still, Tapi tetap the revival is going in India. kebangkitan itu datang di India. Nobody can stop the word of God. Tidak ada yang bisa menghentikan firman Tuhan. The word of God has a power, you know. Firman Tuhan itu memiliki kuasa. You cannot ban the word of God, my friend. Walaupun mereka melarangnya, apakah mereka bisa melarang firman You know, Tuhan? India is blessed. You know why? Because Saint Thomas came to India. Karena Santo Thomas itu datang ke India. We are living in the land where Saint Thomas, Kita the hidup. disciple of Jesus, came to India. Kita hidup di tanah di mana Rasul Thomas itu datang ke India. You know, India is blessed with so many preachers. Hallelujah. India International diberkati preachers. dengan begitu banyak pengkhotbah. Because why? God has put a vision in us. Kenapa? Karena Tuhan telah menaruh visi itu di dalam You know kami. why I'm here? Anda tahu kenapa saya ada di tempat You ini? know why I'm here in Indonesia? Anda tahu kenapa saya ada di tempat ini di Indonesia? Is there Taj Mahal in Indonesia? Apakah ada Taj Mahal di Indonesia? Is there Taj Mahal? Ada Taj Mahal? In India we have Taj Mahal. Very near to my house, Taj Mahal. Di India ada Taj Mahal dekat dengan rumah saya. No Taj Mahal in Indonesia. Tidak ada Taj Mahal di Indonesia. No Red Fort in Indonesia. Red Fort. Red Fort. Red Fort. Oh, Red Foot. Kaki. Red Fort, you tell Red Ya, Red Foot di India. Do you have Jammu Kashmir in Indonesia? Jammu Kashmir? Ja- Jammu Kashmir? Kashmir. Kashmir, kain Kashmir. Kashmir, they call it as a heaven. Oh, Kashmir, we have in India. We have, that is called heaven. surga. Dia bilang surga di India. Why am I asking you this? Kenapa I've saya come to bertanya? Indonesia for what? Saya datang ke Indonesia untuk apa? Because God has put Indonesia Tuhan inside taruh my heart. Indonesia di dalam hati saya. I'm carrying Indonesia in my heart. Saya membawa Indonesia di dalam hati saya. I cannot, hallelujah, wait without coming to Indonesia. I cannot wait. Oh, saya to tidak come to bisa, Indonesia. tidak sabar untuk datang ke Indonesia. You know, when God does something, hallelujah, Anda you tahu- cannot be silent. Ketika Tuhan melakukan sesuatu, You know, Anda God- tidak bisa lari. You know Joseph, hallelujah. Anda God tahu Yusuf. fulfilled Joseph's plan and purpose. Tuhan menggenapi apa yang jadi rencananya Tuhan untuk Yusuf. You know there are 3 stages Ada 3 tahapan in the life, in the plan and purpose of God. di dalam rencananya Tuhan. God will give you a birth of vision. Vision will be taking place in your life. Visi itu akan ada masuk ke dalam diri Anda. You know, you'll have a vision. Ketika Anda memiliki visi, And after some time, a vision will die. dan setelah sekian lama mungkin visi itu akan mati. But God told Abraham, I'm going to give you a baby. Dan seperti Tuhan berkata pada Abraham, aku akan memberimu For seorang 25 bayi. years, nothing was happening. So the vision was dead. Dan setelah sekian lama dia pikir visi itu sudah mati. But after God is coming to fulfill, that is called supernatural fulfillment of the vision in your life. Tapi Tuhan akan memberikan penggenapan secara supranatural itu di dalam hidup Anda. You know, God comes in 2026, God comes to supernaturally fulfill the vision that God gave to each and everybody here. Anda tahu Tuhan datang di tahun 2026 ini, dia akan menggenapi janjinya secara supranatural di dalam hidup kita semua. You know, God will do it, my friend. Tuhan akan melakukannya. You know, God will do this. Hallelujah. Tuhan pasti akan melakukannya. You know what Haleluya. Paul says in the book of Philippians? What Paul says? Anda tahu apa yang Paulus katakan di buku di Filipi? Chapter 4 verses 13 and 19. If you read, you can see that. Filipi 4 ayat chapter 4 verses 13. 13. 13, 1, 3. 4:13. Praise Filipi God. 4 ayat Hallelujah. 13. Thank you, Jesus. We give you glory, God. Hallelujah. You are the Lord. Yes. Filipi 4. Can you give me Philippians 4:13? Yes. What it says? The Bible says, I can what it says? Can everybody read? I can do all things. I can do. segala perkara. Is it there in Indonesian language? Indonesia. Give it.
Ya, ya. What it says? Segala perkara dapat kutanggung. What all you can do? What all you can do? Apa yang bisa Anda lakukan? Is anything limited for you? Apakah segala hal? The Bible says, I can do all. All means what? Tapi di Alkitab dikatakan, saya dapat melakukan semuanya, segala. All means? Apa itu segala? All means, brother. All means all. Segala apa artinya segala? Segala adalah segala. All means all, everything. Nothing is Segala adalah impossible. segala. To a God, nothing is impossible. Untuk Tuhan tidak ada yang mustahil. Is there anything impossible for God? Apakah ada yang mustahil untuk Tuhan? Is there anything impossible to God? Apakah Anda berkata ada yang mustahil Nothing is untuk Tuhan? impossible to God. Hallelujah. Tidak ada yang mustahil untuk When Tuhan. nothing is impossible to God, Tidak ada satupun yang mustahil untuk Tuhan. even I can do all things. Walaupun saya bisa melakukan segalanya. Even you can do all things. Bahkan Anda pun bisa melakukan segalanya. Can you do it or not? Can you do it or not? Apakah Anda dapat melakukannya? Amin. Amen. I Amen. mean, it's very slow, very slow, very slow. Pelan sekali. Amen. Amin. Praise God. Hallelujah. Haleluya. You can say, I can do all things Aku dapat menanggung segala perkara through Christ. melalui Kristus. Hallelujah. Because God is going to strengthen you. Hallelujah. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan pada Anda. All things are possible. Hallelujah. Segala hal itu tidak ada yang mustahil. My friend, nothing is impossible to a God. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kita. You know, nothing is impossible even to a believer. Hallelujah. Who believes in the Lord. Who believes in the Lord. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi siapapun yang percaya kepada Tuhan. You know what the Lord said? What the Lord said? Anda tahu apa yang Tuhan katakan? You can do Anda dapat melakukan more lebih than what I did. dari apa yang saya sudah lakukan. You know? We can do more than what Jesus did. Hallelujah. Kita dapat melakukan lebih daripada yang Yesus sudah Because lakukan. Jesus is given that kind of power. Hallelujah. Karena Tuhan Yesus telah memberikan kuasa itu. You know, Jesus did the ministry for only for how many years? Tuhan Yesus melakukan pelayanannya untuk 3 tahun, Only for 3.5 years. 3 tahun setengah. How many years I'm doing ministry? I can do ministry for 44 years now. Saya sudah melakukan pelayanan 44 tahun. 44 years. 44 tahun. Not by my strength, but by the strength that God has Bukan given. dengan kekuatan saya sendiri, tapi dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. My brothers and sisters, I'm telling you, you can do anything. It is Anda possible. Anda Hallelujah. dapat melakukan segala perkara. Semua itu mungkin. When you agree with God, you can do it. Ketika Anda setuju dengan Tuhan, So Anda akan bisa melakukannya. 2026 is going to be a different year in your life. 2026 adalah tahun yang akan menjadi berbeda untuk And hidup also kita the verse semua. 19, what the Bible says in Philippians 4:19. 19, 19. Ayat 19. 19. 19. And what? 19. 19. 19. Yes. But my God shall supply what? All my needs according to his riches and glory in Jesus Christ. Hallelujah. Tuhan My akan God is memenuhi going to supply. segala kebutuhanmu, keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Don't worry, hallelujah. Dalam This Kristus. year, God is going to meet all your needs. Jangan pernah khawatir, Tuhan akan memenuhinya. Whether it is physical need, Apakah itu kebutuhan fisik, whether it is spiritual need, apakah itu kebutuhan whether spiritual, it's a financial need, apakah itu kebutuhan secara whether it's a finansial, mental need, apakah itu kebutuhan secara akal kita. every need that you needed, hallelujah, for your life, Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. God is going to fulfill it. Tuhan Hallelujah. akan menggenapinya. Because already God said, I'm going to perform it. Karena Tuhan sudah bilang, aku I'm akan going to fulfill it, melakukannya. my friends. Aku akan Hallelujah. menggenapinya. Our God is a good God. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Praise Master Jesus. Hallelujah. Let's put a hand to Jesus. Haleluya. Praise God. Hallelujah. Let me pray for each and every one. Let me pray. Hallelujah. Biarkan saya Father, we want to berdoa. thank you, God. Kita Father, we want to just bless you. Bapak, terima kasih. Berkatilah jemaatmu di tempat ini. Lord, the word that is being preached today Setiap firman yang boleh disampaikan siang hari in ini this place, di tempat ini. Lord, I pray let your people take territories for your glory, God.
Biarlah itu boleh terjadi dalam hidup jemaatmu di tempat ini. Lord, I pray and ask you to strengthen them and use them, oh Father. Berikan kekuatan untuk setiap orang di tempat ini. Lord, make them powerful in your hands, oh God. Biarlah kuasamu boleh mengalir Tuhan. Lord, bless each and every one. Berkati setiap pribadi di tempat ini. Bless their family, Lord. Berkatilah Tuhan tempat ini Tuhan. Bless their business, oh God. Berkati usaha-usaha di tempat ini. In Jesus' mighty name I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amen and amen. Amin. God bless you. God bless you. Thank you, Ask Pastor. God bless you. God bless. Ya, Tuhan berkati. God bless. Thank you. Hallelujah. Thank you, Brother Ari. Thank you. Thanks. Haleluya. Thanks. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tes.